Daghan jud kong na opportunity nga natutunan bahin sa co-op karon kay sa kadaghan nga mga kooperatiba nga niapil nako, so diri jud ko naka-like sa co-op kooperatiba. Daghan ning benefits about sa kanang pagtigom, pag-improve sa among mga negosyo kay usa man ko sa SLP member but kanang sari-sari store akong gipili pero wala jud siya ning bank. Naka seminar sad ko ani but karon jud ko nakasabot og todo-todo sa explanation ni Sir Jacob. Mao nang giganahan jud ko maayo. Nindot yun makati nag-seminar kay makaibaw taon sa pag-saving sa atuang negosyo asa ibutang unya makuan jud nato ato makuan ba mabanabana ba unsay buhaton nato sa panglawad nato buhaton ba para sa atong pamilya nya makakuan puta maka-savings puta. Kining seminar nga gipahigayon sa CTMPC alang sa mga 4-piece members, naghatag og mga inisyatibo alang sa paglambo sa ilang mga negosyo karong modernong panahon. Kini si Cecily Lipon, CNU Media Intern alang sa Co-op News Updates.